Hello viewers, sob osode jisom ram salam bongjade ase. Aji apni kan thumbnail te dikhane shina ami charity video first time amila channel te banagana patai ase. Idu asol do cha kali panablo thaka ase olibe ami cha kali time nababra idu video banane. Aji morning bimar manu bacha idu laga baba ki bi phone kurise aro baba to bishi mon dukte ase aro idu nishina bacha bimar honi kana alag chakate ase idu bra tai bishi mon dukte ase kota kuribole me mon nai enaka koi kana ami ki morom bra apni kan modok kuri dibi wa bra ami idu video banai kana apni kan ki pongchai dia ase de idu bacha do bimar manu do chang manu ase aro tai do lidim posti laga ase aro tai laga nam do pishan yamkhong ase pishan yamkhong ase aro tai laga umur do 23 years enaka ase koi aro tai do kutte kam kuri ase koile do tai Chennai de kam kuribole cha idu achanak enaka bimar hoise koi aro tai Chennai de jaya do ini 1.5 month enaka hi jaya ase koi tati jai kana aro idu bimar do achanak enaka bimar hoi kana ita do kun brabi sabole nai tai laga sati khan aro tai boa jaga laga khor malik khan bra hi idu boisa khan arrange kori kana tai do SRM idu medical college Chennai de homai di kana ase koi aro ita do tati treatment kori kana do tai do ita do boisa sob khatam hoise na ama baba barabi yati bra posti bra bada do so poisa ita do poisa laga obai nai aro poisa do 1 lakh nishina enaka philai na ase koi aro tai la bimar do lungs pura damage hoise na ekdam critical condition de ase koi kotha kobole do nai na to idu tai ki idu oxygen hali dia do idu olaise gole tai do hoise fuse hoi jai enaka na unconscious hoi jai koi to tai la condition de ekdam critical de ase idu bra tai laga didi bra bi tai laga baba bra bi modop amakan para kan bra do modop kori dibi koise amakan chang manu kan universe enagi 1 lakh cross kori kana subscriber kan bi nai aro chang manu te enaka charity video bana bishi manu nai oliba amakan ekta tuda enaka thakagangi taikam modop kori kana idu video banai dibi kwa bra amakan bana ase de to please idu audio bi hune sabi apni kan idu bi hune sabi tai laga didi bra share korobi idu honai dibo শুনি আছে তাই বিমার হওয়া কিমান ডেজ হয়েছে এইটো তাই স্যাটারডে পৰা পঠাই না আজি কিমান ডেজ হব আজি তো স্যাটারডে আজি 7 days হ'ব 7 days আচ্ছা ঠিক আছে এইটো মই আমি ফাৰৰ পৰা জানিবলৈ মন যায় না হয় তো হয় এইটো কাৰণে কল কৰা আছে মই আৰু তাই ইটা ইনা কৰি কিনা আজি পৰা লৈ না তাই লা দৱাই তো তাদি নাপাই গো ইটা তো খতম হৈছে কিলে মানে তাই লা প্ৰবলেম তো ইটো তাই লা বিমাৰ do পিছি আছে না একটা হি নহয় খালি লাংস লাই নহয় খালি তাই লা তো ইনি several problems আছে কয় তাই লা তো ইটো বা তাই লা দৱাই তো তাদি ইনি নাই হৈ যাইছে ইটো বা তাই তো আৰু আলাক দি শিফট কৰিবলে না ডক্টৰ খান বা ৰিকমেন্ড কৰি আছে তো তাই তো আৰু চিন্নাই দি আছে হলিবি তাই আৰু ৰাজীৱ গান্ধী hospital na government tadi shift korile phal hobo ina goise kile mane taila idu dawai kan facilities kan sob tadi pai jabo goise acha eido bimar manu aje transport korebo kwa to kondo hospital ba kondo jaga de aro kiman baje de idu SRM hospital ba idu Rajiv Gandhi hospital tadi ba idu 40 kilometer ase koi 40 kilometer tai khan machu de 40 kilometer ase koi to aje kiman baje de transport korebo ito আজি এটা তো হইছে আৰু তাই kan to formalities kan কি কৰো তো ইনি 8:30 ইনাদি মুভ কৰি থাকিব আচ্ছা কম এটা তক তো ইনি খবৰ লোৱা নাই না আচ্ছা লিবে কালি ৰাতি খবৰ লোৱা হিচাপ দিটো 8:30 ইনাদি কিলে মানে তাদি ডক্টৰ ৰাউন্ড 12 দিয়ে যাই গৈ তো তো ডক্টৰ ৰাউন্ড খিতাই পুঞ্চলে তাদি তাই উলপ জলদি লৈ যাব কইনা তাই খান বি ডক্টৰ খান ৰিকমেন্ড কৰি আছে কিলে মানে তাই তাদি চাইনা তাই লা তো চেক আপ কৰিনা কি কৰিনা না ইটো খিতাই যাব কৈছে ইটো বাতাই বি ইটো ambulance ventilator la ambulance de
tadi loi jawa gile mani ambulance bi emergency la na tadi gile mani tai itu pipe to la shogole tai sas lo bole na pare to na to ventilator la ambulance te tai inika loi jabo ko na kotha kore je अच्छा अच्छा तो फैमिली तो किना बाबा को खाई कान सर्विसर ना ये काम करा मानो से मोखन तो गुन भी सर्विस करा मानो ना इता तक तो ना गुन भी सर्विस करा मानो ना मोखन भी इtia गुइना खा मानो से गुन भी सर्विस करा मानो ना यदि भाई जस्ट कोई नहीं ने ताके दवाई करनी मोखन तो जस्ट कोई ना दवाई करनी होली भी मोखन जस्ट कोई ना ताकि पेमेंट कोई ना इना पोए से अच्छा अच्छा ठीक है होई जाबो मोइगा बारा तक तो मोइगा में मदद करे था को दे yes ite apni kan ki ini showroom bi lagi नहीं एको नहीं ini showroom bi lagi ini first time aso hili bi kyo ba mo kan bi iman tak to ini showroom ba jani ase na mo kan la problems kan do itu ba apni kan ki ini ekto ka ti to ko hili bi modop koile ini tai la life pa jawole na aro tai la ta ti ulawole itu ba phalo chogole ekdin do sok man mo to pa ji koina ta yo अच्छा इले होले तो दाई नागालैंड दे वारस लइनाय बना कि ताते खमाय देबो olap recover hoiso koile do anibo olap recover hoiso koile bi ita ta situation ita la condition di do tai ito up down koina loe bera bole ina la condition di nai tai so apni khan sob unise edu bra paradak apni khan bra 1 toka 2 toka bra bi modok kori dibi aro prathana bra bi morom bra yat kori dibi koina iman dak panai dia je aro next day tai laga bimar ভাল হৈছে না হোৱা নাই আৰু কিনাকা আছে এটো নেক্সট ডে আৰু আপডেট কৰি থাকিব থ্যাংক ইউ আজি কাৰণে ইমান নাকি থাকিব